जी उस्ताद, मुझे ये पूछना था कि गुज़िश्ता चंद नशिस्तों में मैं कानून से मुतल्लिक कुछ सवालात उस्ताद से कर रहा था। मुझे ये बात पूछनी है कि आपके नज़दीक इस्लामी कवानीन के जो माखज़ हैं वो क्या हैं, क्योंकि जो भी किताब मेरी नज़र से गुजर रही है उसमें वो माखज़ ही शुरू में डिस्कस होते हैं जब भी किताब स्टार्ट होती है। तो आपके नज़दीक वो कौन कौन से माखज़ हैं? और अगर आप मुनासिब समझें तो कुरान पे अगर आप जो पहला माखज़ है उस पे रोशनी डाल दें, और साथ ये भी बता दें कि जो उसूल आपने वज़ा किए हैं कुरान समझने के लिए, क्या कानूनी चीज़ें भी वहाँ से अखज़ करने के लिए वही उसूल होंगे, या उनसे उनके अलावा भी कुछ सवालात या उसूल उसमें ऐड किए जा सकते हैं? इसमें बहुत सी चीज़ें वजाहत तलब हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस्लामी कानून की ये इस्तिलाह जिस मानी में बोली जाती है, मैं इसको सही नहीं समझता। मेरे नज़दीक हमारे कानून के दो हिस्से हैं। एक वो है जिसको अल्लाह ताला ने शरीयत का नाम दिया है, वो अल्लाह का दिया हुआ कानून है। उसको आप मज़हबी कानून कहिए, उसको आप अल्लाह के दीन के जुज़ की हैसियत से पेश कीजिए। वो कुरान मजीद में बयान हुआ है, सुन्नत में बयान हुआ है। उसके माखज़ असलन ये दो ही हैं, इनके अलावा कोई चीज़ उसका माखज़ नहीं हो सकती। उसमें से 90-95% चीज़ों का ताल्लुक़ रियासत से, माशरे से नहीं है, वो फ़र्द से मुतल्लक़ है। इसलिए उनकी वो नौइयत नहीं है कि उन्हें दुनियावी कानून के लिहाज से या रियासती कानून के लिहाज से देखा जाए। उनको देखने का ज़ाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। उनका मकसद भी वो नहीं है जो रियासत में कानून का मकसद होता है। रियासत का कानून तज़किये के लिए नहीं बनाया जाता, जबकि अल्लाह की शरीयत का मकसूद हर जगह तज़किया है। हमारे बातिन और ज़ाहिर में पाकीज़गी पैदा करना, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना। उस पाकीज़गी का हदफ भी तय कर दिया गया है कि अल्लाह की बारगाह में हमें पाकीज़ा होकर उठना है, और ये पाकीज़गी हमारे लिए उसके फिरदौस में दाखिले का ज़रिया बनेगी। उसमें जो हिस्सा रियासत से मुतल्लक़ है या माशरे से मुतल्लक़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वही हिस्सा है जिसको हम आम कानून के तरीके पे देख सकते हैं। लेकिन उस हिस्से में भी जो मकसद तय किया गया है वो आम कानून का मकसद नहीं है। चुनांचे मैं उस सारे कानून को यानी शरीयत को बिल्कुल अलग रखता हूँ। उसके माखज़ के लिए आप कुरान की तरफ रुजू करेंगे, सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे। उसका अमली हिस्सा 90-95% सुन्नत के ज़रिए से मुंतकिल हुआ है। मैंने उसकी फ़हरिस्त बना दी है, वो मेरी किताब मीज़ान में आप बिल्कुल इब्तिदा में देख सकते हैं। वो उन्वानात हैं, बाद लोग उसको गलत ताबीर कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि उसमें एक उन्वान बयान कर दिया गया है, जैसे नमाज है। अब नमाज के तहत जो चीज़ें सुन्नत के तौर पर जारी की गई हैं वो 10यूँ हो सकती हैं, लेकिन मैंने वहाँ उन्वानात कायम कर दिए हैं ताकि एक तस्वीर सामने आ सके। कुरान मजीद ने भी शरीयत से मुतल्लक़ बाज़ हिदायत दी हैं। वो हिदायत ऐसी भी हैं जिनकी इब्तिदा कुरान से हुई है, और ऐसी भी हैं जिनकी इब्तिदा सुन्नत से हुई है। लेकिन कुरान बाज़ मौक़ों पर ताकीद के लिए, बाज़ मौक़ों पर तंबीह के लिए, बाज़ मौक़ों पर किसी वजाहत के लिए, बाज़ मौक़ों पर किसी रुख़सत के बयान के लिए, बाज़ मौक़ों पर किसी बिदअत की इस्लाह के लिए उनको ज़ेर बहस ले आता है। मैंने अपने डिस्कोर्स में ये बाज़ मौक़ों की हर सूरत को मुतय्यन किया है कि कहाँ कुरान मजीद ये काम किस तरह कर रहा है। चुनांचे इसमें अमलन तकदीम ताख़ीर होती रहती है, यानी वो चीज़ें जो कुरान से शुरू हुई हैं उनमें कुरान सबसे पहले ज़ेर बहस आता है। वो चीज़ें जो सुन्नत से शुरू हुई हैं उसमें सुन्नत सबसे पहले ज़ेर बहस आती है। तो इस तरह ये बात भी शरीयत के बारे में अलल इतलाक़ नहीं कही जा सकती कि उसमें सबसे पहले कुरान को देखेंगे। यानी सबसे पहले कुरान को देखेंगे जब हुक्म कुरान से शुरू हुआ है, सबसे पहले सुन्नत को देखेंगे जब हुक्म सुन्नत से शुरू हुआ है, फिर दोनों को देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ क्या मामला कर रहे हैं।
یعنی سنت سے شروع ہوا ہے تو قرآن اس پر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے، اس میں کوئی رخصت بیان کر رہا ہے، کسی بدعت کی اصلاح کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو سمجھا جائے گا. اور اگر یہی معاملہ سنت میں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا. تو اس میں تقدیم تاخیر بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ تو اس حصے سے تعلق ہے جس کو بجا طور پر اگر آپ شریعت کہنا چاہیں شریعت کہیں، اور اگر اسلامی قانون کہنا چاہیں تو کہیں. اس کے بعد وہ قانون ہے جو مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے لیے بنانا شروع کیا، اس کو میں مسلم لاء کہتا ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان ایک جماعت یا ایک قوم کی حیثیت سے کم و بیش 1200 سال تک اپنی حکومتوں کا نظم چلاتے رہے ہیں. وہی قانون ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے. اس میں ایک حصے کے طور پر شریعت بھی زیر بحث آتی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ریاستی قانون سے ہے، یعنی معاشرے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں. اس طرح کے قوانین بالکل مختلف طریقے سے وجود پذیر ہوتے ہیں. میرے نزدیک ان کی بنیادوں میں سب سے پہلی چیز ان کے مقاصد ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اصول فقہ میں ان کے جو مقاصد بتائے جاتے ہیں وہ 5 مقاصد ہیں، اور ان کو وہ گن کے بتا دیتے ہیں، جیسے کہ جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے. میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک یہ 2 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی کو روکا جائے، اور دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے. یہ بات کو بیان کرنے کا بڑا بنیادی فرق ہے، تو میں مقصد کو اس طرح متعین کرتا ہوں. اس کے بعد اب آگے قانون بنایا جانا ہے، اس کے ضوابط طے ہونے، اس میں ماخذ کی بحث ہوتی ہے. تو یہاں یعنی جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں میرے نزدیک 2 ہی چیزیں اس کا ماخذ بنتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ کیا اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی قاعدہ، کوئی اصول دے دیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کے پابند ہیں؟ ظاہر ہے کہ دیا گیا ہے. اور اس طرح کی باتیں بعض چیزوں کے بارے میں کہی گئی ہیں، جیسے ٹیکس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تعین کر دی ہے. اب ریاست کو اس میں قانون سازی کرنی ہے، معاشرے کو قانون سازی کرنی ہے. بعض سزائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دی ہیں کہ وہ اگرچہ اس کا عقاب ہے لیکن وہ نافذ سوسائٹی کو کرنی ہے، وہاں بھی یہی صورت پیش آئے گی. اسی طرح سے ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کے بارے میں ہدایات معاشرے کو دے دی ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں بھی آگے قانون سازی ہم لوگوں کو ہی کرنی ہوگی. امرہم شورا بینہم کا اصول قائم کر دیا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی سیاسی نظام بنے گا، اس میں بھی یہی ہوگا. تو اصول کی بعض چیزیں یا بعض متعین احکام وہ اگر اللہ کے دین میں بیان ہو گئے ہیں تو وہ لیے جائیں گے، اور ان کے لیے مراجعت کرنی ہوگی تو وہیں کرنی ہوگی، یعنی یا قرآن کی طرف یا سنت کی طرف. جو باقی چیزیں ہیں ان میں انسانی عقل جس طریقے سے چیزوں کو اخذ کرتی ہے بالکل وہی طریقہ ہوگا. یعنی انسانی عقل اخلاقی اقدار کی بنیاد پر بعض چیزوں کے بارے میں کرنے، بعض کے بارے میں نہ کرنے کا حکم لگاتی ہے، یا ان کو سد ذریعہ کے اصول پر کسی جگہ متعین کرنا چاہتی ہے. اس سے سوسائٹی کے عرف پیدا ہوتے ہیں، وہ عرف آہستہ آہستہ رسم اور رواج میں بدل جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں ریاستیں اس کو باقاعدہ قانون کی صورت دے دیتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں تو سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، معاشرہ کیا ہے، عرف کیا ہے، ہم جن حالات میں ہیں ان میں کیا عوامل پیدا ہو گئے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور دنیا میں مختلف تہذیبوں میں قانون سازی ہوئی ہے، جیسے کہ سول لا کی یا کامن لا کی روایت ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. یہ عملاً ایک دنیوی عمل ہے، اور جب یہ ایک دنیوی عمل ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی جو دنیوی قانون میں کہیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں. ہاں البتہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے وہاں ظاہر ہے کہ اس کو اخذ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، اس کے ماخذ بھی متعین ہے، اور وہاں طریقہ کار میں بہت سے اصول ہیں جن کی پیروی بھی کی جائے گی. وہ اصول ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کیا، اصول و مبادی کے زیر عنوان،
کہ قرآن سے چیزیں اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر بتایا کہ سنت کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں پھر ایک بڑا ماخذ علم کا ماخذ، یعنی وہ نہ تو اس قانون کا ماخذ ہے نہ دین کا، علم کا ماخذ ہمارے یہاں حدیث بھی ہے، وہ رسول اللہ کے علم کا ماخذ ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا، ایک عالم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر ایک عالم کی حیثیت سے اس کی کوئی تفہیم و تبیین کی ہے یا اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے جس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں، تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی اہل علم نے جو کچھ کیا یا کہا ہے، خواہ وہ صحابہ کے اہل علم ہوں، تابعین کے ہوں، تبع تابعین کو، یا ہمارے عہد کے ہوں، ان سب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر بیان ہے اس معاملے میں۔ میرے نزدیک کچھ تنقید ہونی چاہیے، اس میں اسلامی قانون اور مسلم لاء کو ملا دیا گیا ہے، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور دونوں میں اپروچ بالکل الگ الگ ہے۔ بہت شکریہ جناب۔